Selamat Hari Raya kami ucapkan pada semua. Sedap tak? Selamat datang ke episod special Hari Raya Berita Harian. Saya Amira Salihuddin, wartawan media sosial. Dan pada hari ini saya akan temu buat beberapa artis dari Singapura dan sembanglah tentang Hari Raya Aidilfitri dan apa erti Aidilfitri bagi mereka. Hari ini saya ada tetamu yang sangat versatile. Boleh nyanyi, boleh tulis lirik. Dulu pun DJ ke? DJ semualah dia nak ambil. Dan baru-baru ini juga memegang jawatan yang have. Beliau adalah Didicazli. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Terima kasih Mira kerana undang saya pada hari ini. Meriah. Set dekat Berita Harian ni. Feels tak? Okay. Hari ini kita kan Hari Raya tema kita. So ada soalan lah. Kita sembang tanya tentang Hari Raya. Okay. So bagaimana persiapan untuk Hari Raya tahun ini? Tahun ni persiapan meriah sebab saya dapat berhari raya berempat. Anak saya 1 tahun, setahun. Anak yang pertama 5 tahun, yang kedua setahun. One boy, one girl. Matching lah. Boy match dengan ingat ayah, girl match dengan ibunya. So tahun hari ni colour apa? Warna apa? Tahun ni kita biru. Ada kalau yang saya pakai ni, ini kira tiap-tiap tahun hitam ni mesti ada. Ni hitam, third week, second week ni baju. Hitam compulsory lah sebab senang kalau mana-mana event kan. Kalau yang tahun ni kita ambil biru lah kalau untuk bersama keluarga. Wow, bestnya. So okay lah. Kan Hari Raya tahun ini berempat. So kan sekarang dah jadi ayah. Dulu kan bujang. So apa erti Hari Raya untuk Didicazli? Artinya adalah shopping anak-anak dan isteri dulu. Okay. Dalam saya sebenarnya kalau shopping kalau raya ni ujung-ujung lah. Kadang-kadang tak ter-shopping pun. Baju yang tahun lepas pun saya pakai balik. Tukar samping dah macam baru kan. So, mungkin saya kadang saya beli samping saya banyak. Ada baju ada berbagai lah. Tapi bajunya biasa standard color. So, kalau tahun ni persiapan istimewanya adalah bersama dengan anak saya 5 tahun. Dia dah tahu pilih apa yang dia nak. Kan dengan yang boy tu dia comel lah sangat kan. So kalau pakaikan dengan baju raya, baju Melayu tu macam sangat cute lah. Hari Raya 1 minggu je. Kerana kalau weekend pertama dapat beraya, weekend kedua, ketiga, keempat undangan menyanyi atau undangan jawatan yang saya diundang dan kira community programs, program masyarakat. So kalau beraya saya cuba untuk luangkan masa sepenuhnya minggu pertama dengan keluarga. Macam go all out lah minggu 1. Minggu pertama. Okay lah, because at the end of the day pun Hari Raya juga, tapi bukan dengan keluarga tapi dengan masyarakat. Kan? Betul. Okay lah, itu pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Okay. So kan Hari Raya 1 minggu saja. So apa situasi selalunya Hari Raya pertama? Hari Raya pertama pagi pergi solat raya kan. Pulang nanti dengan anak isteri yang rumah pertama ke rumah ibu saya. Ibu dulu, lepas tu ke rumah mertua dan baru ke rumah makcik-pakcik lah. Dan pentingnya kalau anak saya yang pertama ni dia nak ke rumah pakcik-makcik yang dahulu kan kira dalam sampul tu yang paling besar lah. Yang thick tebal. Betul. Kalau ibu ayah mertua saya yang paling tebal lah. Pakcik-pakcik pun paling tebal. So kira ikut urutan gitulah. Kalau anak saya dia nak berpusing-pusingnya untuk collection kan. Kita ni yang memberi yang menerima tu dia looking forward untuk hari raya pertama, hari kedua. Alamak, tahun ni saya kena kasih duit raya pula. Tak dapat lagi Tak dapat lagi lah. Tapi kalau dengar kabarnya dia sampai berumah tangga kan, mesti dapat. Macam gitu Bukan kata Chinese New Year. Tak ada. Melayu pun ada kadang ada culture gitulah. Tapi ada keluarga dia gitulah kan. Sampai berumah tangga. Adakah dalam perancangan? Belum? Belum. Tak payah ni semua. Kira a bit more serious lah kan. Ada tak kenangan manis atau kenangan pahit ke apa pada Hari Raya yang tak dapat dilupakan? Kalau perbezaan beraya sejak kebelakangan ni adalah setelah pemberian datuk dan nenek lah. Biasanya
sebelum perpergian atuk dan nenek, hari raya ni semua orang berkumpul kat rumah atuk, rumah nenek kan. Dari situ baru kita pergi ke rumah-rumah saudara mara yang lain. Tapi pada tahun ni kita tak dapat pengalaman macam sebegitulah. Itu yang antara bukan, mungkin kita ingat keluarga saya, kita kenang yang waktu-waktu bersama yang gembira bersama atuk anik. Cuma kata orang tu, we long for those moments. Cuma jadi kira tempat berkumpul tu dah berbeza lah. Alamak, rasa pula kerana I think itu yang sedih lah. Yang gembira pula, gembira pasal ada ada ramai, ada anak saya yang dua yang cute ni, yang pandai sangat menghati ayah dia. Okay. Soalan yang seterusnya, ni yang saya curious, saya tulis kan sebagai penyanyi. Bila kita beraya di rumah orang, pernah tak the guest ask you to nyanyi lagu dan macam you entertain them? Pernah tak? Ada tak? Kalau nyanyi ni, kalau suruh nyanyi tu biasalah, bagi rumah orang hari raya, kalau pergi orang kahwin tak boleh balik selagi tak nyanyi. Yalah. Kalau saya pergi berkunjung ke rumah dalam program masyarakat pun kadang-kadang ajak karaoke kan. Tapi free of charge ke? Tak, memang saya suka. Saya suka benda-benda. Memang kita boleh kira muzik ni boleh eratkan silaturahim. Betul. Melalui muzik, kerana bila kita nyanyi bersama, kita karaoke sama ke, ataupun kita suka lagu yang sama, dan saya sering mengikuti permintaan lah. So lagu hari raya go to Didicazli, lagu apa? Kalau lagu yang biasa orang suruh nyanyi, lagu pertama saya tahun 2007 lah, lagu dambaan tu. Sampai sekarang masih orang karaoke lagi. Boleh nyanyi sikit tak? Nak dengar? Nyanyi Dah, sikit boleh? Pernah dengar lagu ni? Tak tahu. You dengar. I maybe tahu. Tahun 2007 dah sampai. Saya dah 5 tahun tapi tak tahu kalau saya. Nyanyi sikit boleh tak? Lagu tahun 2007, lagu yang menang APM. Dulu ada Untitled Music. Okay. Yang pertama saya menang lah tu. Chorus Okay, chorus. Kini baru ku sadari, selama ini kau ku sayangi. Andai bukan itu hakikatnya, mengapa rindu yang ku rasa. I tahu that song. That's all I know. Itu lagu ni memang saya pun rasa macam surprise lah. Dia sampai sekarang orang masih karaoke. Dah lama kan lagu tahun 2007 tu. So adalah lagu yang masuk orang karaoke. Best lah juga rasanya. So kalau event-event pun nyanyi lagu sendiri ke atau lagu? Biasanya lagu sendiri. Ada lagu favourite hari raya tak? Selain daripada lagu ni, lagu Satu Hari di Hari Raya. Satu hari di Hari Raya. Maksudnya lagu Satu Hari di Hari Raya ni seni katanya mendalam. Kita kalau meneliti susunan kata-kata Datuk M. Nasir memang lagu ni mendalam lah seni katanya. Saya suka lagu ni. So yang pertama lagu Kupon Saya Bonda. Yes. Yang kedua Satu Hari di Hari Raya. Yang ketiga saya suka lagu Dari Jauh Kupon Maaf. Lagu yang touching. Dalam dingin sebuah hatiku lagu semua sedih-sedih ya. Kalau yang untuk berdansa sikit tu lagu DJ Dave lah. Menjelang hari raya. Okay, ni semua lagu evergreen, lagu lama-lama. Ni lagu yang saya ada mana suara untuk buat show. Okay, soalan lagi satu. Hari Raya kita dah cakap, sebulan Ramadan. How was your Ramadan, dan ada matlamat tak pada bulan Ramadan? Ramadan pada tahun ni saya cuba untuk lebih buka puasa di rumah. Yes. Sebab saya sekolah, siang bertugas, malam saya sekolah, saya ambil master di NTU. Biasanya kena buka puasa kat dalam kelas lah. Dan kalau bukan buka puasa dalam kelas, ada undangan-undangan program-program masyarakat. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk ruangkan masa dalam seminggu tu kekurang-kurangnya 2 kali lah buka puasa kat rumah. Lihat pada jadual, itulah matlamat yang pertama. Matlamat kedua adalah saya cuba kebanyakan untuk keluarga lah. Cuba untuk luangkan keluarga, masa keluarga sekurang-kurangnya dapat solat berjemaah maghrib lah lepas buka, kerana ada anak 5 tahun kan. Saya suka tengok dia solat jemaah dengan saya. Ada kalanya like the small moments yang you ada dengan keluarga
is the most precious ones lah kan. Walaupun kita ada maybe job yang mewah or like a interesting job, at the end of the day kalau you balik dengan keluarga you, that's all that matters kan rasanya. Kalau saya tahun ni kerana baru saja start kerja, so saya tak tahulah jadual bagaimana, so I just told my friends ni semua, bulan puasa you don't see me, I'm gonna be with my family selalu. Then after that kita pergi tarawih, kita pergi bazar beli makanan. So awak dapat jumpa keluarga, dapat jumpa kawan-kawan berapa kali dalam sebulan, seminggu? Saya kawan kerja je lah. Kawan kerja je yang dapat temu saya. Kerana I mean, saya selalu bilang like berapa lagi hari raya saya dapat ada dengan keluarga saya. Because saya masih ada abang. Abang pun belum kahwin lagi, saya pun belum kahwin. So macam is the last few years yang kita dapat to be together. Sebelum sama pas kan kahwin ke apa ke. So itulah yang matlamat untuk saya pada bulan Ramadan in terms of like keluarga. Sama jugalah matlamat. Kalau saya dulu, kalau saya umur awak dulu, kalau boleh nak buka puasa dengan kawan-kawan hampir setiap hari. Seriously? Kan? Kalau usia 22 kan. Tu time NS, 22 lepas NS. Tengah NS tu. Kalau saya umur awak memang jarang kat rumah, terbalik. Bila umur 20 jarang kat rumah. Bila dah umur 40 ni, kalau boleh nak selalu di rumah. Okay. So soalan yang terakhir is apakah yang istimewa tentang Raya dan Ramadan tahun ini berbanding tahun yang lain? Tahun ni yang paling istimewa untuk saya sebab adanya anak saya Muhammad Ilhan. Nama beliau ni Muhammad Ilhan ni nama yang diberi oleh isteri saya. Kebetulan pula bila saya cek meaning Ilhan ni orang maknanya orang yang ada suara sedap. Tapi memang tak ada dalam perancangan lah. I mean antara maknanya lah. So ada anak saya yang bersuara meriah kat rumah ni dan beraya bersama dia, Muhammad Ilhan, dan juga anak saya yang pertama Dania. Itu keistimewaan pada saya hari raya lah. Selain daripada itu, untuk dalam kerjaya saya, keistimewaannya apabila kita ada program-program kemasyarakatan yang dapat membawa senyuman kepada mereka yang daripada kalangan masyarakat kita yang mungkin beraya bersendirian atau beraya dalam kehidupan yang dalam situasi tercabar ataupun dalam cabaran kehidupan. Maka program-program yang saya dapat serta bersama dapat melihat senyuman di wajah mereka, itu juga membawa makna lah. So yang pertama erti hari raya yang indah untuk saya bersama keluarga. Yang kedua bersama dengan rakan-rakan yang menjayakan program-program kemasyarakatan. So selalunya kita ingatkan hari raya untuk dengan keluarga atau dengan kawan, tapi juga sometimes pun best pula kalau kita nak give back to the balik kepada masyarakat. Betul. So erti hari raya untuk saya adalah menerima detik-detik kebahagiaan bersama keluarga, dan juga kedua mencuba untuk membawa detik-detik kebahagiaan, sangat-sangat kebahagiaan kepada mereka yang dalam situasi yang tidak senasib baik seperti kita. Itu pada saya harus diteruskan setiap tahun untuk membawa erti yang mendalam dalam kita meraihkan Ramadan dan setelah itu Syawal. Okay, terima kasihlah Didi. Ya, itu je dari saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi temu bual dan berada di Studio 65. Terima kasih. Selamat berhari raya, ucapanku untuk semua. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Wow. Selamat Hari Raya Mira. Selamat Hari Shazza. Okay, selamat kembali ke episod special Hari Raya dari Berita Harian. Saya Amira Salihuddin. Tadi saja kita mendengar temu bual saya dengan Didicazli, tetapi
sekarang tetamu saya sangat excited. Saya dah follow dia di Instagram dah 1 ke 2 tahun. So, Terima kasih. Terima kasih. So beliau seorang penyanyi juga. Dia seorang penulis lirik. Dan baru-baru ini bakatnya lebih ekstra terserlah lah kan. Dengan video tular dari akaun Crash Adams. Ia tidak bukan Shazza. Apa khabar Shazza? Apa khabar baik? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Yes. How are you? I'm okay. Khabar baik? Alhamdulillah. Okay. Tadi sedap suara. Boleh duet tak? You punya suara sedap Can. sangat. Can Actually next time Sign you me sing. now. Ya. Sekarang boleh. Where's the pen? Okay, pada hari ini seperti sebelum tadi lah Didicazli kita cakap tentang Hari Raya dan apa erti Hari Raya untuk anda lah. Okay. So soalan pertama yang saya ada, bagaimana persiapan juga untuk hari pertama kan? Saya bangun awal. Dan kita sembahyang sekeluarga, pergi mandi, lepas tu mandi, then breakfast for the first time selepas 1 bulan. Yes, kena. Habis kelam kabut nak pergi siap untuk keluar. Usually saya yang buat keluarga saya lambat lah. Selalunya pakai sedondon ke atau tak sedondon dengan keluarga, atau ibu you saya satu? nak pakai sedondon tapi they all like macam it's okay lah, no need to match. I'm like, what is the point then kan? But saya suka kalau sedondon. Saya tapi pun. me and my mom will usually match. Okay. Selalu kita dulu time dulu boleh nampak satu keluarga semua pakai sedondon satu warna ni. This is satu family. That's the point of it. I suka. We should bring back. We should bring it back. Okay. Where did it go? Is the question. Maybe COVID. Kan like setiap keluarga ada tradisi mereka tersendiri. Ramadan ke Hari Raya ke. So what it is for you and your family? 2 minggu sebelum Raya kita bermula bersih rumah. Bukanlah tak tu maybe like the week before. Tapi we were on the lampu lablit. Yeah. So like from the halfway mark, habis kita, and we only have one string kat dalam rumah, kat tingkap in the hall kita macam ada gini. Something like this actually. And dah berapa tahun kita gunakan like lampu yang sama, but it's still working lah, alhamdulillah. So we will pakai tu 2 weeks before Raya. Then what other traditions ada, macam pada hari pertama kita pergi rumah nenek-nenek saya. Then they have their own lauk pauk. Yang kena ada is the sambal udang petai at my grandma on my dad's side. And kat rumah nenek saya on my mum's side ada rendang. Rendang. So yes. Rendang is kena lah, is a must. And ada serunding semua. Serunding, wow. Saya lapar. No, sama. Okay, so tahun kali ini kan, apa you rasa yang lain dari yang lain untuk awak? Untuk bulan Ramadan, I think ni bulan Ramadan yang paling sibuk like that I've ever had. So saya tak ada kat rumah as much as I usually try to be pada bulan ni, sebab kalau ada kat rumah then I can like tarawih with my family, boleh baca Quran semua at night, and I'm more able to get into the spirit, Ramadan mood, you know what I mean. Tapi sebab kena keluar banyak, then I balik lambat, then I qiyam at night only, and everything. It's like the feels is different lah, and memang ada cabaran sikit. I'm trying to feel more like connected to, Ramadan. So it's a bit different this year, tapi I cubalah, Tapi ini pun kerana like sekarang ada, is it like more shows kerana like I've your gotten music busier because of my work lah, kerjaya saya. Alhamdulillah it's been going well, but tu juga bermaksud I don't have as much time as I would in previous year semua kat rumah, so itu yang berbeza lah, itu cabarannya lah. Tapi insyaAllah hopefully like in the coming years to come, macam dapat used to it, dan macam dapat ada routine. I think it's also part of adulting lah kan. Bila dah besar sikit, it's not like I have so much time to be at home. So I'm learning to grow up. Betul. Tahun ni pun saya rasa bila bulan Ramadan, kerana dah bekerja kan, macam kena buka di luar kan, kerana kerja. Dan macam sometimes bila nak balik macam sedih sikit pasal tak dapat puasa. Tapi it's okay kerana kerja pun ibadah. Yalah, kan macam experiences lah, pasal kita dah besar pun kan. So anda pun busy kerana kerana muzik anda lah. So cakap tentang muzik anda, like anda dah berada di dalam industri ini sejak tahun 2022. Yes. Dah 2 tahun dah mencuburi dalam bidang ini. So how has it been like, pengalaman anda di
entertainment, music entertainment? So far sungguh bermakna and very interesting to nampak like all the perbezaan over the course of time, So bila saya bermula dulu, I didn't know what I was doing, so macam cuba teka je kan, and then I see like how it will go lah, Then slowly as I started to pick up more traction, semua music saya ada lebih pendengar semua. Betul-betul. Yeah, it turned into something else, and it's nice to see people resonate dengan apa yang saya keluarkan, because that's why I buat inilah kan. Yeah, that's why. So it's been very meaningful. Saya sungguh bersyukur sebab it's been a good experience lah so far for the most part. I think my favourite song from you is Right Person Wrong Time. Terima Itu kasih. saya dapat menghayati like the lyric itu like word for word. Okay, like hello. Okay, sing now. No, tak payah, ni hari raya. So dengan beberapa like aktiviti yang anda telah macam like lagu that you have like put out kan ni semua. So what would you say macam the detik besar dari in your kerjaya for the past 1 year? Is it macam cause you kat the Times Square The juga Billboard kan? juga, yeah. Billboard, Alhamdulillah. concert, then BH punya Anugerah Johari Harapan juga banyak. Banyak. Alhamdulillah. I'm very bersyukur. I mean, for me, saya selalu anggap semua kejayaan ini like whatever achievement saya dah ada is macam stepping stones, sebab at the end of the day untuk saya my goal dengan my work is to see how far I can take it lah. Saya nak tengok betapa like how much of a difference I can make dengan music saya. So sebab tu I try not to focus on macam okay ni dah settle, I'm good to go already. For me it's like okay, alhamdulillah, what's next? Yeah, saya cuba fikir macam tu sebab kalau tak then I don't want to lose my own momentum also. So at the same time kadang-kala like I perasan macam I don't really savor apa yang telah jadi. Then I stop, then I think I'm like that's actually quite cool. Yeah. Saya tak I didn't realize that it's something yang diri saya yang lebih muda lagi should be very excited about, So alhamdulillah, it's nice to look back on those things lah. Yeah, but I think there have been some very cool moments. So for example macam like you mentioned the Billboard was crazy sebab tu sesuatu yang saya tak pernah anggap. Dia tak bilang you ke atau macam I knew that it was coming, tapi to think that it could happen to begin with tu macam I never would have expected. So tu sungguh istimewa untuk saya, and it was dalam bulan birthday saya pun. So I was like, wow, very nice birthday present, alhamdulillah. Yeah. Lepas tu I mean my concert juga, you mentioned we managed to sell out. So that was very... The Esplanade kan? Yeah, the Esplanade Recital Studio. So it wasn't a big space. It was 245 seats. But the fact that we managed to sell out to, I was very, very gembirous. But I was at one point, I think I was resigned to the fact that maybe I won't sell out. But then the night before, then I tengok, dah tak ada tiket lah. Then, and I think the most like meaningful part of doing this is bila saya dapat nampak how little girls react to bila mereka dekat dalam audience kan, and seeing their faces, and then when I get to meet them, itu sangat it's very special to me sebab bila saya sedang membesar, my inspiration was Yuna kan, and that was it for me. It was just her kan. So bila saya tengok apa dia buat, I juga nak buat tu untuk pemuda-pemuda lain. So when I get to interact with them and see like how happy they are listening to my stuff and everything, it makes me feel like okay, saya boleh membuat I really it makes me feel like I can make a difference, and it's very encouraging. So artis yang anda selalu menonton atau mendengar bila kecil is Yuna kan, itu lah sumber inspirasi anda. Would you say that you are Singapore's Yuna? I would never say that. I wouldn't take the credit myself. It's an aspiration lah. I always want to. I nak buat difference sebagaimana dia buat. That kind of difference is what I aspire towards. So kalau I dapat membuat tu untuk satu orang pun, that's enough for me lah. Not that's enough, but I'm very happy that I managed to do that. Yeah. Tapi kan Yuna pun dia start dengan lagu English, habis tu then slowly dia lagu Melayu. So anda bagaimana? Ada plan start nak? I explain kenapa saya belum keluarkan lagu Melayu. Okay, so like what I've realised is bila saya jumpa orang, then mereka tak tahu yang saya keluarkan music, then I tell them saya buat music. The immediate assumption is that
oh, so you keluarkan muzik Melayu. Oh, no. Yeah. Tapi How can? no, but I faham. I think it's Yeah. because I pakai tudung. Yes. Because usually dalam industri you tengok orang yang pakai tudung dia keluarkan muzik Melayu or it's from the Indonesian industry kan. So I get it. Tapi there's a part of me macam, but what I want to do, what I do best is writing in English because that is my passion lah. Sejak kecil lagi, it's I have a very deep love for language in general. So jadi I want to cabarkan that stereotype and cuba untuk make them see macam you kind of test the stereotype lah. After a while more of doing this, I would like to explore. But yes. Actually kalau boleh pun anda boleh buat lagu Hari Raya berbahasa Inggeris. I think quite interesting. I tak fikirkan, I didn't think that. Thank you for the idea. Okay, I will Next credit. year? Yes. Next year you see us. InsyaAllah. Okay, I try. Masuk BH punya Kena cuba. Smaye program. Okay. InsyaAllah. Okay, boleh. Kalau nak, saya boleh tulis. It's a good idea actually. Oh, boleh? Okay, kita tulis sama-sama. Okay, lepas ni kita bagi tulis. Okay, so lagu Hari Raya kan kita telah cakap. What is your favourite lagu kegemaran Hari Raya? Kenangan di Hari Raya. Kenangan di Hari Raya? Yes. Okay, boleh nyanyikan sikit tak? Of course, okay, boleh. Beramai-ramai kita berhari raya, miskin ataupun kaya, tua dan muda. Berbaju baru terlihat cantik dan ayu, marilah kita menjamu, usah malu-malu, sedang kita bersukaria. Yang malang janganlah dilupa. Wow, backing vocal. Okay. Saya tak feel. Okay. Okay. So kenapa anda suka lagu? I don't know. I selalu dengar kat radio semua. Tapi bila saya masuk Poly, then I was in the acapella club kat Poly. Then untuk Raya, setiap tahun kita akan buat lagu Raya lah. Dan kita keluarkan kat YouTube, Instagram semua. So this was at Ngee Shout out to Ngee Poly Voices Academy. Oh, yes. Shout out. So yes. I think I tahu what was that? I think year 2 bila kita buat lagu tu. And it was my favourite lagu yang kita buat untuk Raya. And I fell in love with it sebab the way that it was made is macam so clever, and catchy juga. So catchy, yeah. And bila setiap kali saya nyanyi, so I think last year I ada buat performance untuk Compass their Raya dinner. Then when I thought everybody is doing it's so macam it really riles up the crowd, right? It's macam because it's catchy sangat, That's why, Okay, cakap tentang lagu Raya kan. Okay, lagu Tauhid Batisan ni macam maybe like the early. This is quite. Is it classic? Would you call it? I would call it classic. Yeah. Okay, so macam what kind of pendengar are you? Lagu Hari Raya klasik atau macam the trendy one sekarang? I gravitate towards lagu Raya yang klasik sebab that's what is always on the radio kan. Dan kalau saya tak dengar with intention pun, it's not like I go search I want to listen to this song, put it in my playlist. Tapi because I dah dengar banyak kali, I know it, and that is what it feels very familiar to me. Tapi recently saya buat Sinar Lebaran. Yes. Yes. Then satu lagu yang kita nyanyi is Anak Abdul punya lagu. Berapa lagu awak nyanyi? Saya nyanyi, in total saya nyanyi 3 lagu. So I had satu duet dengan Aisyah Aziz. Kita nyanyi Selamat Berhari Raya. That was so special sebab suara Aisyah macam how do I even begin to tapi it was a very good experience. She's wonderful and I had such a nice time bernyanyi dengan dia. Then ada satu lagi. It was the Anak Abdul one. I cannot remember the name, but it's a very fun one. And then saya buat ni dengan Zalelo and Kali. So it was macam the 3 newcomers kita punya lagu. Okay. So ni lagu yang lebih is recent lah. I think just last year. I think actually. So it's very very new. And this was my first time dengar as much. Tapi nampak orang punya IG story kan bila nak. Macam the dollar, the Raya. I like that one. Itu. Yes. So I gravitate towards the older ones, but bila saya jumpa dengan lagu yang lebih baru, lagu Raya yang baru, I enjoy those two. So, kenapa suka lagu klasik? Is it kerana liriknya macam bermakna atau? Yeah, actually. And also macam nostalgic sangat lah, Apa yang nostalgic tentang lagu-lagu ni semua? Is it macam like your childhood ke apa ke? I think sejak kita kecil lagi selalu masa raya kita buka warna, so
We're very familiar dengan apa lagu yang mereka play, and it's always the same songs. That's not a bad thing to me because it's very familiar. It's lagu kita. Yeah, correct. So saya suka, and because of that, since I grew up listening to these songs, I think I have a sentimental attachment dengan lagu-lagu ni lah. Yeah. Mau sikit lah, so apa makna Hari Raya untuk awak? Untuk saya, I think is masa untuk bersama dengan keluarga. Because dalam masa ni kita semua sibuk sangat, and Singapore is very fast paced. So bila kita nak jumpa dengan keluarga yang not immediate, lebih besar, is not the easiest thing to do. Dan untuk saya pun, sejak saya dah besar sikit, it's harder to find time to be with my family as much. So sebab tu I really treasure, itulah makna Hari Raya untuk saya, and also to reflect on bulan Ramadan yang dah lalu. Because as I have gotten older, saya juga cuba untuk to view Raya as a bit more of a meaningful thing. Jadi ia lebih bermakna untuk saya dan bermanfaat untuk saya. Sebab kalau tak, I'm just like, I just rara celebrate. I feel like I don't get to. It's supposed to be good for us as well. Yes, betul. So yeah. Ya, I think untuk Hari Raya bukan saja dulu kita nak collect duit raya ni, tapi sekarang I think memang sedih sekarang saya dah tak. Kita tak ada apa. I don't get as much. That time I belum, okay, I dah kerja lah, I suppose, but officially but awak still sekolah, so dapatlah. I still sekolah dan tapi yalah itu. Tapi ada tak kenangan manis Hari Raya yang anda tak dapat lupakan? Kenangan yang paling manis, I think for me, is bila saya kecil lah dulu, kita selalu tiap-tiap tahun kita pergi rumah arwah nenek moyang saya kat JB. Wow. Yeah, so it's macam that's the thing I look forward to. Kan? Yeah, it's macam raya sampai kat luar Singapura. It's like it's quite best kan, and I always look forward to that. At the end of the day, so kita pergi rumah nenek saya, dua-dua nenek, and then after that we all go JB. Biasanya Hari Raya hari pertama. Yeah. Wow. Kan? So it's like Raya was really from start of the day to night, Itulah, terima kasih Shazza. Thank you Amira. Thank you so much untuk mengungsi pengalaman anda pada Hari Raya. Terima kasih untuk tanya saya semua soalan ni. Terima kasih. Saya harap your music itu kekal, InsyaAllah. dan dapat do whatever that you hope for lah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Shazza. Terima kasih. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Wow. Selamat kembali ke episod special buat Berita Harian. Nama saya Amira Salihudin, dan pada hari ini kita sudah melihat segmen Didicazli, sudah melihat segmen Shazza, dan hari ini saya ada dua tetamu yang saya sangat excited dan sangat gairah kerana saya dah follow mereka di laman media sosial dah lama sangat, dan mereka hebat-hebat belaka, bukan saja penyanyi tapi juga influencer. Kan, ia tidak bukan Nur Soiba atau lebih dikenali sebagai Sio Lubis dan Afra Atasha atau Zalelo. Apa khabar semua? Baik. Selamat Raya. Selamat Raya. How are you things first? Nama semua ni glamour sangat lah. What was the reason behind your stage name? That is something that I really betul-betul mahu tahu actually. Menurut saya Sio adalah nickname yang adik-beradik saya bagi saya. Sio dan Lubis adalah nama bapa saya. So saya combine. So Sio Lubis. Very fitting. I think Sio Lubis. Kena dengan muka dengan gaya dia. Okay, untuk Zalelo. Cerita saya tak interesting sangat actually. Okay. So Zalelo ni saya create dah lama ni. Sejak saya 14 tahun. Okay. Saya aktif dekat laman SoundCloud. Yes. I masih ingat. Dia masih ingat guys. Kira tak tua sangat. So time tu saya masih malu. Tak nak tunjuk muka. Tak nak orang tahu identiti saya. So saya buatlah ni nama ni. Saya suka movie Zorro. Dia suka buat letter Z kan. Okay. Habis bunyi macam Spanish gitu. Zalelo. Okay. But sekarang it has become who I am. Ya, it's like macam your branding kan. Berdua kan sangat terkenal di media sosial. Untuk Sio Lubis, kita selalu menonton video anda dengan gelagat ibu anda. Sangat kelakar di TikTok. We love it so much. Dan juga untuk Zalelo pula, saya masih ingat saya follow akaun anda bila saya 16 tahun. Wow. It has been 6 tahun.
Very long Kita dulu You only 22? Ya, saya dah tua. Dia kira guys. Kita selalu nampak like macam doing covers and all of that. So macam sebagai seorang singer di Singapura, how has it been like for you guys? Wow. Very macam banyak nak cakap tu. Banyak nak cakap. How's it be? Professionally saya betul-betul nyanyi macam really take it seriously and move ahead daripada buat cover je, buat original tahun 2018 bila saya masih kat Poly. Memang ada baik dia, ada buruk dia, and also mungkin kita dari Singapore ni kita punya obstacle mungkin lebih daripada neighbouring country pasal kita kecil, you know, and mungkin kat sini saya rasa orang lebih interested dalam teknologi, dalam you know business, tapi the art scene masih tengah growing, kurang sikit lah. Yeah. Tapi happy lah throughout these years ada juga fan base. So you just gotta stick to what you're doing and you have to believe in yourself. Because if you tak believe in yourself, why would others why should they believe you? You know? Yeah. Okay, What Sio was Lubis words? juga. Saya rasa it's a beautiful experience menjadi seorang penyanyi dalam Singapura. Saya dapat bertemu dengan banyak-banyak orang seperti anda. Anda juga. Tapi like what she said, I think the scale lebih kecil lah dalam Singapura, so macam it's a bit more susah to make it big in a way. But it's fun being like an artist on his own, to be able to sing your own craft. Betul. It's and people coming up to you like macam orang relate dengan you punya lirik. So like macam sedap hati sikit. Yeah. Speaking about Zalilo kan, because you mentioned tadi pasal your kedai, you pun apa tu pemilik usaha niaga minuman bubble tea. Dan dia it's called Habib Tea. Kan? So dan ada bazar di Gemilang, bazar di Betul. Kandahar Street. Yes. Kan? So bagaimana pengalaman anda di sana pada tahun ini? Wah, sangat best. Boleh tak cakap gitu? Boleh. Hari ni pun dia ada saya ada datang isu. terus daripada bazar ni guys. Ada bau sikit ni. Bau sedap. Seronok lah tengok orang datang. Tapi sekarang kan dah ada banyak bazar guys. Dekat neighborhood locations pun dah ada. Bukan sahaja di Geylang atau Arab Street. So tapi saya suka lah because customer saya daripada tengok orang-orang kita saja. Pasal Arab Street kan tempat macam historical known. Banyak turis datang. Semalam customer saya daripada 5 country ada beza-beza. Wah. So best lah niaga. You Mrs. Worldwide lah actually. Tak apalah. Air tu worldwide. So untuk Hari Raya, untuk anda berdua, what does Hari Raya mean to you? Oh deep Do you want to go first? Makna. No. Untuk saya, for me, I feel Hari Raya ni just like another day for me. Okay. Yeah, because I'm already very like close knitted with my family. Betul-betul. So like you know like for Hari Raya for some people is when you meet your family. But for me, I already see them like every day I'm with them. But it's just a wonderful day where we get to ask each other for forgiveness. Because like for me, I ada banyak adik-beradik, right? Yeah. Sometimes kita like hurt each other unknowingly and like pendam a bit. So at least Hari Raya we dapat to ask forgiveness from each other. So untuk Hari Raya, you sambut dengan keluarga kecil ke atau dengan the extended family juga? I mean recently we've been keeping just like the 5 of us and their families. But we'll set aside a day lah for each during Hari Raya to meet all the other. Tapi mesti kecoh pasal you ada berapa? Ada sisters ada berapa? Ada 3 older sister dengan 1 adik. So adik 5 perempuan. 5 perempuan. Go mom. Go mom. Untuk saya lain sikit sih. I guess because my parents were divorced when I was very young, and also ayah saya kan Malaysian. Yeah. So ever since we reconciled, setiap Hari Raya lepas celebrate with my mom side, saya pergi ke Malaysia pula. Wow, to jumpa the extended family, and sampai sekarang
even the family members, orang tak ingat siapa-siapa. It's too big. And it's a very big kampung spirit kind of thing. So I get to experience two kinds of macam raya. Wow, that's so fun, no? Kat sini kita macam pergi HQ, which is like the rumah nenek. Yeah, you know? Then HQ. semua orang pergi HQ. We all jumpa them the first day of raya. And everybody dah kahwin semua kan. And then kita separate. But for me, like the next day, I'm on the way to Jelebu. Yeah. Jelebu is the kampung. Yeah, for my dad. Wah, biasa. Tapi untuk Hari Raya tahun ini, anda kan Hari Raya tahun ini berpasangan. Ada suami. So, Hey. belum hey lagi. Kita belum. Kita belum. InsyaAllah. InsyaAllah. So, how is it different lah untuk tahun ini? Wow, okay. So obviously the family lagi besar and ada more houses for me to visit. Also, I'm really, really happy to be part of my husband's family because he has a lot of sepupu yang macam sama baya. Oh, okay, bestnya. My own cousins, most of them are older than Tua me. kan? So for him, they are very, very close-knit like your family gitu. Like my family, everybody kind of has their own thing. Kita meet once in a while because very busy. It's the nature of their work lah. Cakap tentang Hari Raya dan jumpa, sepupu dan saudara itu semua. Kerana kan both of you kan penyanyi. Pernah tak pergi like jumpa, pergi rumah visit kan? Then the tuan rumah, boleh nyanyi lagu Hari Raya tak? Oh. Pernah tak? Adalah. Yeah, biasa. Then what is your go-to song? For Raya song? It's be my own song lah. I have to shuffle. Yes. Plug it in. Plug it in suasana raya. Suasana Raya, yeah. Okay, so suasana raya is the song that you... Yeah, okay, boleh nyanyi sikit tak? Sikit je lah Kini tiba hari raya, sebulan kita berpuasa, terasa suasana yang luar biasa. Wow. Let her cook. Wah, untuk Zalelo, ada tak lagu macam yang go to lagu raya? Actually, saya suka sabar orang lain. Because saya cakap, saya hari-hari dah kerja jadi penyanyi, korang pula. Nanti satu uncle dah start, nanti auntie tu continue. Gitulah. Okay, but what is your go to raya song actually? Actually, saya nak dengar awak nyanyi je actually. Go to We belanja your arwah father ni song Kasih sedih sikit. Sedih sikit Kita kasih. Tisu ada tisu. Kuih ada. Okay. Mergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Wow. So untuk Zalelo, saya dengar bahawa tahun ini di Sinar Lebaran you sang your arwah father punya lagu kan, which is Kepulang yang dinanti. Kepulangan yang dinanti. Yes. So how's the pengalaman like for you lah? Wow. It was very, 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 very difficult for me. It was actually I wasn't even sure I wanted to accept singing this song, and I told them honestly lah. But I will do my best. I will try. Every time I rehearse kat rumah, will nangis. And then I had to film myself because they wanted to hear. So I have it all down. I say, I'm sorry guys. Yeah. Then so slowly okay, because of the words of the song The as tone, well. yeah. Not only that, it's a very popular song. Everyone's playing it for Raya, you know, and other people have their own stories relating to that lagu. You know, maybe they haven't seen some of my people that come up to me at my kedai. They're like, you know, your song means so much to me this year because my customer, dia punya father is in jail and he's coming out 1 month after Raya. So he is the kepulangan yang dinanti. Okay. When we went for the final sound rehearsal, sound check, I think it was really intense. Everybody got goosebumps. Actually supposed to ada dancers, and then the director was like, nope, you're gonna be alone, no dancers, nothing, just with the band. Go. Wow, bestnya. It's gonna mean a lot lah, because I think it will be first time also banyak orang mungkin yang lebih tua and tak tahu like I'm his daughter kan. So from this show they will also find out lah who I am, and they'll hear a different voice to that song. Betul. Tapi darah dia sendiri. Yeah. Really looking forward untuk talking about lagu macam klasik timeless seperti like your lagu arwah your father. So nowadays ada yang banyak mengadu bahawa lagu Hari Raya sekarang macam tak, it loses the essence of Hari Raya.
Pasal macam trendy or macam di menulis lagu untuk TikTok, untuk viral je. So do you rasa sebegitu atau macam tak? Saya rasa macam macam tak adil lah to say those kind of words. Pasal saya rasa macam semua orang ni ada perception yang berbeza, about what Hari Raya actually means to them. So for some people it could be like a sad thing, because they're not with their loved ones. But for some people it could be like a happy thing. I get to see my loved ones. And I think like for a singer, for an artist, dia punya song ni is their own craft. Betul. And I think maybe the older audience may feel that way. Tapi for like us, like we just like nyanyi je lah apa yang nak nyanyi. Like tulis aja apa yang nak tulis. Yang untuk Zalelo? I feel like it's bagus to have a good mix of something classic and something new. We must always be open to ideas, kan? And like you say, we don't know what's the story behind the artist's intention. Betul. And I think it's fine to have something catchy. Sometimes I just want to use a song to post my outfit. Faham? That's fine. Takkan nak sepasang Yeah, that's like boleh juga. Ramai senang lah nak mengadu ke, nak bash ke apa tu. Tapi macam kalau lagu tu catchy lah. Kalau if it's not untuk anda, tak suka nak dengar lagu klasik. Betul. Itu yang saya cakap. Betul. Because like the lagu is lagu kita, lagu Melayu kita kan. Untuk Sio Lubis kan anda menghasilkan lagu Suasana Raya yang tadi pada tahun 2022. Yeah. So what was your pengalaman dan apa macam sebab lagu Raya ini dikeluarkan? Wah. Saya ni seorang penyanyi, tapi saya nyanyi lagu bahasa Inggeris. Yes. Tapi I also feel like on top of that, I'm still a Malay person. Yes. I have to, ingat Nusantara. pasal saya punya Malay roots, Yeah. So the song was gifted to me, Okay. by someone that I truly love and deeply inspired by. And so he gave that song to me, and he told me, "Can you release this song for me?" Okay. Yeah, like just before I meninggal dunia. Now I was like, but he's not dead. Okay. Like just like it's a memory. Okay. Yeah. So I was like, okay. So I decided to add my Sio Lubis style Yes. to the song, and I released it. So it's a very memorable song for my family members. We selalu dengar lagu tu, and it's It's like fun. a feel-good song. Like, Yeah. kan? Yeah. I'm all about sad vibes, but I'm also all Like, about Okay. happy vibes juga. Okay. Talking about like Sio Lubis style. Okay, kita like a bit straight away from Hari Raya. What is Sio Lubis style? Ooh. Oh. Oof. Sio Lubis style is all about confidence, Okay. I believe, and just feeling good about yourself. Feeling good. Yeah, because I actually like it's like macam a different persona. Kalau Nusaibah macam orang yang pemalu, macam kira kan macam Hannah Montana. Okay. So untuk Zalelo, what is Zalelo style? Oh my gosh, Zalelo style. Dia selalu changing though, but Yeah. she's more sure of herself. Sekarang Lepas raya kita boleh dengar sikit lah Ada plans ke Ada. Lepas raya. lepas Raya? But definitely like what you say, confidence is one. I feel like Zalelo has really helped Afra like be more sure of herself juga. Like I told you, I started from SoundCloud, tak ada muka pun, not even my real name. I really just didn't Betul. want myself to be Yes. out there. Tapi now I'm like, yes, this is me. This is what I do. If you kan selalu di media sosial, bagaimana wadah platform sebegini dapat membantu perkembangan anda dalam kerjaya muzik anda? Okay, untuk saya definitely dia tolong lah. Sekarang siapa yang tak main TikTok, main Instagram, main pakai kata-kata orang tua. You're missing out lah, because daripada that small video, it can really reach a lot of people, and orang daripada outside of your own country juga tau. Yeah. Like the virality is quite crazy lah, which we didn't have access to a few years back. Betul. So I feel it's very good. The networking is good. The discovery is very good. Share the same sentiment as well. Like social media is really bantu up and coming artists, and also artists to the current artists to stay macam relevant in this industry, because it's very fast pacing. Like if you don't put yourself out there, you are going to be replaced very quickly. Dia tak macam kata-kata terakhir that you're like maybe like our father or maybe like your mom ke apa ke telah beri untuk
for you lah untuk kekal relevan dalam music industry ni? Because macam they were in for quite a long time kan. I think both have the same sentiments. Remember who you are and don't embarrass your family. Yes. No, really. And it can get really tough sometimes, and you might be influenced by a lot of things. Betul. So it's really, really important to have your principles, because fame also it changes a lot of people. So it's really important to don't get it all in your head lah. You know, yeah. It's penting to remember that yang view you, they really respect and they idolize tau. And they could be ages from 12 to 16. Yeah. So macam sometimes I do feel pressure, macam I kena really jaga. Yes. Then it makes me macam I'm not perfect juga. So all these things you have to keep in mind lah, what you portray juga kat social media. Saya really looking forward lah kan untuk karya anda berdua. I mean cause kan untuk anda berdua kan you are still considered macam young singers kan. Masih ada berapa banyak tahun lagi di dalam industri muzik ini, dan saya berharap anda berdua dapat kekal dan get to hear and see your craft lah in the future. Dan dapat temu buat anda lagi in the future ke, insyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih anda berdua kerana Terima sudi. kasih. Saya harap Amira dengan Sio pun dapat jodoh. Okay. Itulah gelagat 4 personality dalam podcast Smaye kali ini. Memang rasa cukup terhibur dapat mendengar hari raya mereka dan pengalaman dan kenangan. Seperti kita telah dengar dari Didicazli, dari Shazza, Sio Lubis dan juga Zalelo. Terima kasih kerana sudi menonton Vodcast hari ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program #Notapis Raya Edition malam nanti ya. Okay. Bye. Bye.